Danas sam nešto posebno uzbuđen. Ne zato što pijem kafu iz šolje Nikon, nego zato što mi je stigao konačno Z9 Nikon. Će doći sa Nikonom Z9. Uzbuđenje raste. Krenuli smo po Nikon Z9, dugo očekivani. Od augusta mjeseca se najavljuje i evo konačno došao je dan da je stigao u Nikon prodavnicu Yellow Store u Beogradu. Tako da evo uputili smo se ja i moj kum Nebojša da ga pokupimo, pa ćemo onda raditi unboxing i razna testiranja koje ćemo podijeliti sa vama. Evo nas u Yellow Store. Evo ga, čeka me Z9. Dugo očekivani. Danas sam nešto posebno uzbuđen. Ne zato što pijem kafu iz Nikon šolje, već zato što mi je stigao Nikon Z9. Ovo će biti unboxing, odnosno otpakivanje. Neće biti ovaj put recenzija, ali svakako vi možete da pišete u komentarima vaša pitanja, sve što vas zanima što se tiče ovog fotoaparata. Ja ću se truditi da vam snimim i da vam dam odgovore na vaša pitanja. Izvodimo kutiju. Malo mi se ruke tresu od uzbuđenja. Dugo sam ga čekao. Među prvima u Srbiji sam naručio ovaj fotoaparat, još čini mi se negde u julu mesecu. Stalno su nešto najavljivali, puste jedan teaser, drugi reklamu, rekao daj, hoće li više da izbace taj fotoaparat. Pre toga sam imao Nikon D5, koji je isto vrhunski fotoaparat, pa sam ga prodao. Zato što sam htio da uzmem ovaj. Ovdje imamo knjižice. Su upisane na više jezika. I evo ga. Uzbuđenje raste, ne mogu da prikrijem. Z9. Mogu vam reći da dobro leže na rukama i vertikalno i horizontalno, vrhunski. Miriše na novu. Ajde da mu skinemo ovaj zaštitni celofan ili foliju. Evo me je zanimalo. Vratanca mogu da se dižu gore i ovako ako bismo slikali nešto iz visine. Također imamo ovdje kvačicu jednu s kojom možemo da pomeramo vratanca. Vidite,
i ovako i ovako. I naravno u drugu stranu. Možemo i da raširimo skroz i kao što vidite, to je toliko čvrsto izrađeno da stvarno nemam reći, ovo je njihovo vrhunsko čudovište, ali isprobat ćemo ga pa ćemo napraviti i recenziju ovog fotoaparata. Da vidimo dalje šta ima. Imamo punjač. Punjač. Ne mogu dočekati da ga upalim. Sad mi nešto nisu ni bitni ti punjači i kablovi, ali nema veze, ajde raspakovat ćemo sve. Imam USB kabel. I baš lijep kaiš. To ne vredi, moram malo kapice. Dobra. Imamo bateriju. Slična je kao i kod D5-ice. Trebalo bi da dugo izdrži. Vidimo šta tu još imamo. Šta je ovo? Ovo su vjerojatno veze za kablove. Negdje će se to izgleda ovdje kopčati kod ulaza. Šta još imamo? To je to. To je to. E sad, konačno da ga upalimo. Baterija se vadi isto identično kao i na D5-ici. Jer ja samo pričam D5-ici zato što sam nju koristio, pa zato. Evo ga. Morat ćemo da mu stavimo neki objektiv. Ali je... Ono što me sad na prvi pogled fascinira je taj veliki ekran. Pogledajte koliko je veliki ekran. Ja mislim da je sigurno za jednu trećinu, ako ne i više, veći od D5-ice. Sviđa mi se njegov dizajn, pogotovo što naleže rukama kad se radi neko fotografisanje, to nema šanse da ispadne, baš je nekako stoji nekako, ovo je svaka im čast što su ovo ovako unaprijedili. Ovdje imamo ulaz za HDMI i USB na donjoj. Onda imamo za internet, za mikrofon i za slušalice. E sad, ono što je čudo tehnike je to da ćemo ga isprobati, ali ovdje vidim da ima baš dosta prečica i to baš dosta i vidimo ovdje, evo ga, čuvenih 120 fotografija u sekundi. To ćemo morati obavezno da isprobamo. Primetim i da su premestili dugme play, ovo za prikazivanje fotografija i videa ovdje s desne strane, inače je pre bilo tu gore sa leve strane. Ovdje također, ma ovo je brdo dugmadi.
treba se ovdje i snaći. Eto, kao što rekoh, ovo neće biti recenzija, nego bukvalno otpakivanje i neki moji prvi utisci, koji ni ne mogu nešto da budu sad posebno osim uzbuđenja, ali ono što mogu da vam obećam je to da ćemo ga testirati i da ću rado podeliti sa vama te neke novitete što je Nikon izbacio u ovom modelu Z9 i kažem opet, slobodno možete da mi postavljate pitanja što vas god zanima, ja ću vam odgovoriti ili ću snimiti neki od narednih videa. To bi bilo to. I sad idemo po objektiv, da ga aktiviramo i po karticu. Budite tu, sačekajte me. Evo me, stigao sam. Inače u rukama držim još jedno ludilo, a to je 50 mm 1.2 blend. Pošto nisam uzeo onu ekstra brzu karticu od 1700 protoka, koristit ću ovu. I vidjet ćemo da li radi. Op, šta je ovo? To je posteljica koja štiti senzor od prašine. Ovo je isto jako dobar potez što su uradili. Neka se to pali. Ovo je nestvarno. Hoćemo mi sad da probamo ove brze slike. Čujte sad ovo. Ju, ali mariše. Ovdje ni muha ne može poletiti, je neverovatno. Idem da ga probam, pa delim sa vama dalje informacije i mišljenja i dužan sam vam recenziju. Pozdravljam. Bilo je to sve za danas. Moje ime je Slavko Zec, vidimo se do sljedeće emisije.